I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawud Islami. Here are the headlines first. Do make the children watch Madani channel every day so that they learn the knowledge of Islam from now. We love Madani channel. Nigran Shura presents Arakin Shura with Madani Pearls. We love Madani channel. We love Madani channel. The Islamic brothers meet with Rukn Shura and Nigran Pakistan Intizami Kabina. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami Mufti Muhammad Qasim Al-Tari awards certificates in South Africa. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura presents Madani Pearls during a Madani Halqa. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura participates in the inauguration of a Madrasatul Madina in Sayyidpur, Bangladesh. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura partakes in Madani activities in the valleys of Kashmir, Pakistan. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura delivers a Sunnah-inspired bayan during a Shakhsiyat Ijtima. We love Madani channel. We love Madani channel. Rukn Shura conducts Madani Mashwaras regarding construction works in Attock and Kamra, Punjab, Pakistan. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura conducts Madani Mashwaras amongst Pak Ajmeri and Baghdadi Kabinat. We love Madani channel. We love Madani channel. Muballigh Dawud Islami and Rukn Shura partakes in Madani activities at New Karachi in Babul Madina, Karachi, Pakistan. We love Madani channel. We love Madani channel. Rukn Shura presents the participants of a Tarbiyati Ijtima with Madani Pearls. We love Madani channel. We love Madani channel. Rukn Shura delivers Sunnah-inspired bayanat in America. We love Madani channel. We love Madani channel. Maulana Ajmal Hussain Alvi Sahib expresses his views to Madani channel. We love Madani channel. We love Madani channel. Intentions are expressed to take part in Kufl Madina movement on the Urs site of Tajdar Madani Nawat Haji Zamzam Raza At-Tari. We love Madani channel. We love Madani channel. Live telecast of the program Zehni Azmaish continues. We love Madani channel. We love Madani channel. Nigran Mozambique Kabina carries out Madani activities. Do make the children watch Madani channel every day so that they learn the knowledge of Islam from now. We love Madani channel. And now for the details. At the Global Madani Markaz Faizan Medina in Babul Madina, Karachi, Pakistan,
Muballigh Dawud Islami and Nigrani Markazi Majlis Shura Abu Hamid Maulana Haji Muhammad Imran At-Tari presents Arakin Shura and other Islamic brothers with Madani Pearls. Let's view some of these clips. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. Acting upon the 55th Madani Naam of the 72 Madani Naamat presented by Shaykh Tariqat Amir Ahl-Sunnat, the founder of Dawud Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhum Al-Aliyah, Rukni Shura and Nigrani Pakistan Intizami Kabina recently met with the Islamic brothers from Chishti Kabina at Madani Markaz Faizan Medina in Sardarabad, Punjab, Pakistan. Furthermore, he presented them with Madani pearls and also served them with food. Have a look. امیر اہل سنت یہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں، بہت پرانی ترغیب ہے آپ کی، کہ روزانہ دعوت اسلامی کو کم از کم کتنا دیں؟ 2 گھنٹے اپنے بھلے کے لیے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر. اعلیٰ حضرت نے ہماری تربیت فرمائی کہ وہ پیر کی رضا کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سمجھے. کہ پیر راضی ہو گیا اللہ راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو جائیں گے. اور غور کریں اس بات پر تو نتیجہ یہی نظر آتا ہے کہ پیر نے کام ہی وہی کہنے جو اللہ والے ہیں، جو رسول والے ہیں، تو پیر راضی اسی کام میں ہوتا ہے. تو اس لیے پیر کی رضا اللہ رسول کی رضا ہے. یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین. Muballigh Dawud Islami Mufti Abu Salih Muhammad Qasim At-Tari presented the Islamic brothers with Madani pearls. He also presented gifts and met with the Islamic brothers at the certificate awarding ceremony for Jamiatul Medina in Johannesburg, South Africa. Let's take a look. Alhamdulillah, in all over the world, Dawat Islami is working in more than 90 different departments. One of them, a very important department, is Jamiatul Medina for Islamic sisters and Islamic brothers. Approximate 200 Jamiat are working all over the world. Most of them are in Pakistan, but some of them, for example, in Bangladesh, in Nepal, in UK, in South Africa, and many other places. These Jamiat are where students, they come and learn the knowledge of Deen, the ilm of Deen. And after learning, they spread all over the world and they bless the all Muslim Ummah by their knowledge, by their ilm. And during your holidays, you should try to read other books. We have a lot of books in our Dawat Islami published by Maktabatul Madina. And I think that during your Dars Islami, you didn't find time to read them. But in your holidays, you can find the time. You can read your books, the booklets of Amir Ahl-Sunnah, the books of Al-Madinatul Ilmiya, which will be useful for you in your practicing life. If you can do that, then try to make the mind of other Islamic brothers, your friends, your relatives who are of your age, try to make their mind to take admission in Jamia so that they can become the scholar of Islam, and you may get the reward of making their mind, because sometimes a person can't continue his learning, his Dars Nizami. Sometimes he leaves the Jamia, but the person whose mind this person made, they continually learn in Jamia, and after that he becomes a proper scholar. Ya Allah, meri jholi bhar de, Ya Allah, meri jholi bhar de, Ya
Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura recently attended a Madani Halqa near National Stadium in Babul Madina, Karachi, Pakistan. He presented the pilgrims of Hajj with his Madani pearls. Let's take a look. دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہے تو مدینہ پاک بندہ پہنچ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مسجد نبوی میں جائیں تو ایک ایک وہ پرانی یاد آتی ہے, اور بالخصوص ریاض الجنہ میں وہ ستون حنانہ. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صحابیہ نے ممبر تیار کیا. نبی پاک اس ممبر پر آ کر خطبہ دینے لگے. حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بچہ جس طرح بلک بلک کر روتا ہے اس طرح مسجد نبوی میں صدا بلند ہونے لگی. صحابہ حیران ہیں کہ بچہ کہاں سے آ گیا, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. نبی پاک اپنے ممبر سے اترتے ہیں, اس درخت کے سوکھے تنے کے پاس جاتے ہیں, ایک روایت کے مطابق ہاتھ پھیرتے ہیں, ایک روایت کے مطابق سینے لگا لیتے ہیں, وہ رونا بند کر دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا چونکہ میں نے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, چونکہ میں نے پہلے اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا, اب میں ممبر پر بیٹھنے لگا ہوں, یہ میرے فراق میں رو رہا ہے, میری جدائی میں رو رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ میرے آقا کی ہستی وہ ہے, میرے آقا کا مقام وہ ہے جن سے پتھر بھی پیار کرے, جن سے شجر بھی پیار کریں, جن سے فرشتے بھی پیار کریں, جن سے جنات بھی پیار کریں. نہیں, وہ کون سی جگہ ہے, وہ کون ہے جو میرے آقا کی محبت میں گرفتار نہیں ہے؟ وہ دل ویران ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو. اور ایک اور بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جو نبی, جو پیارے آقا جو شجر کو روتا ہوا دیکھیں, تنے کو روتا ہوا دیکھیں, اسے سینے لگا لیتے ہیں. جب غلام روئے گا, عاشق رسول آنسو بہائے گا, تو کیوں نہ بگڑی بنائیں گے. تو بہرحال یہ عشق و محبت کا سفر ہے. اس سفر میں ضرور ان باتوں کو یاد رکھیے گا, فضائل پڑھتے رہیے گا. اپنے ساتھ امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین لے جائیں, عاشقان رسول کی 130 حکایات, بڑی پیاری کتاب ہے, وہ ساتھ لے جائیں, پڑھتے جائیں گے, آنسو بہتے جائیں گے. A Madrasatul Madina for boys was inaugurated in Sayyidpur, Bangladesh. Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura participated in this and presented the Islamic brothers with Madani pearls. Let's view these clips. কত প্রিয় সম্বন্ধ আমার আত্মারি, আমি আত্মারি, তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি. Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura recently partook in various Madani activities in Kashmir, Pakistan. He presented gifts to the participants of a Mudarris course and other Islamic brothers. Furthermore, he conducted a Madani Mashwara amongst Muhammadi Kabinat and other Islamic brothers. Let's view some of those clips. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ. A Shakhsiyat Ijtima was held in Pak Zanjani Kabina, Markazul Awliya, Lahore, Punjab, Pakistan, in which traders and other Islamic brothers participated. Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura delivered a Sunnah-inspired bayan, met with the Islamic brothers and graced their heads with Imam Sharif. Let's now show you some clips of that. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura participated in Madani activities in the cities of Upper Punjab, Attock and Kamra. He presented the Islamic brothers related with finance and construction with Madani pearls regarding the expansion of a Madani Markaz, Faizan Madina and Jamiatul Madina in Attock, Punjab, Pakistan. Furthermore, he visited an under construction Madrasatul Madina along with Nigran Kabina in Kamra, Punjab, Pakistan and presented Madani pearls. Take a look.
خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura recently held Madani Mashwaras amongst Ajmeri and Baghdadi Kabina and other Islamic brothers in Chakwal and Jhelum, Punjab, Pakistan. He also presented them with Madani pearls. Let's view those clips. ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura recently participated in a Madani Halqa and presented Madani pearls at New Karachi in Babul Medina, Karachi, Pakistan. He also visited a Madrasatul Medina at Godra Colony where he presented gifts as well. Have a look at his activities. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر دو طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ تو پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کی قابل دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر تین، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر چار، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ نمبر پانچ، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت و رحمت پاتے ہیں۔ نمبر 6، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، صبر آدھا ایمان ہے۔ نمبر 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ نمبر 9، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور نمبر 10، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ At Madani Markaz Faizan Medina in Pak Haidari Kabina, Markazul Awliya, Lahore, Punjab, Pakistan, Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura delivered a Sunnah-inspired bayan during a Tarbiyati Ijtima held for teachers and other Islamic brothers. Muballigh Dawud Islami Mufti Abul Hasan Hashim Khan At-Tari Al-Madani also participated in that. Let's view those clips. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ
मरकज़ुल औलिया जोहर टाउन एक्सपो सेंटर के सामने मौजूद हैं, जहां दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना के असातिज़ा इकराम का तरबियती इज्तिमा है। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इसका अहम तरीन हिस्सा हैं और उलमा की जिम्मेदारी में शामिल है कि लोगों को ये जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, इसके मुताबिक हर मुसलमान मुबल्लिग है और अपने अपने मनसब के मुताबिक लोगों को बुरे अकीदों, बुरे अमलों और बुराई से रोकें और अच्छी बात का नरमी से, कलम से, अपने अमल से और हुक्मरान अवाम को गर्मी से हुक्म दे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे दावत इस्लामी के मदनी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भर में सफ़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये इस्लामी भाई भी अज़्म रखते हैं, जज्बा रखते हैं कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अल-आलिया ने हमें कहाँ से उठाया और कहाँ लाकर बिठा दिया, इज्जत वाली जगह बिठाया। और जैसे मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुम अल-आलिया चाहते हैं, इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात पर भी वो नाफिज करूँगा, मुस्तकिल कुफले मदीना लगाऊंगा, 12 मदनी कामों में हिस्सा लूंगा और अपने तलबा को भी मैं इंशाअल्लाह तकबीर उला के साथ पहली सफ में बाजमात नमाज अदा करने की तरगीब दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। Muballigh Dawud Islami and Rukni Shura partook in Madani activities in various areas of America. He delivered a Sunnah-inspired bayan in Yuba City and in California in a veiled arrangement during an ijtima held for Islamic sisters. Have a look at his activities. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ फैज़ान मदीना सैक्रामेंटो से इस वक्त सुन्नतों भरे बयान का सिलसिला है, जिससे यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी सुन रहे हैं और सैक्रामेंटो में वुडलैंड वगैरह में मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामी बहनें जमा हैं, उन तक बज़रिया आवाज़ ये बयान पहुँच रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में अक्सर फ़ुक़रा को देखा। मैंने पूछा कि अग़निया किधर हैं, मालदार किधर हैं? बताया गया कि माल इकट्ठा करने की तगो दो यानी कोशिश ने इन्हें रोक रखा, यानी हिसाब किताब के मामलात में। एक और रिवायत में है कि मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा। पूछा कि ये औरतें क्यों जहन्नम में हैं, यानी इनका क्या हाल है, यानी ये क्यों है जहन्नम में? बताया गया कि इन्हें 2 सुर्ख चीजों यानी सोने और ज़ाफ़रान ने मशगूल रखा कि ये दोनों चीजें औरतों के भलाई से गाफिल होने और इससे रूह गर्दानी करने का सबब है। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। The Islamic brothers paid a visit to Maulana Ajmal Hussain Yar Alvi Sahib in Bombay, Hind. He praised and appreciated the services of Dawud Islami and Madani channel presented at a global level. Blessing with his prayers, he expressed his views. अज़ीज़ान गिरामी, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन व जुमला सामईन हज़रात, जो मैं अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदात की सूरत में जो मैंने अब तक देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक अहले सुन्नत की तंजीमों में ये एक तहरीक दावत इस्लामी की है कि जिस तहरीक के कारनामे देखने के साथ साथ में मैंने ये देखा इसके असरात नई नस्लों पे बहुत अच्छे अंदाज पर उन पर मुरतब हुए कि एक भूला भटका इधर उधर उल्टे सीधे लाइन में था, लेकिन जब इस तहरीक से जुड़ा, साल 6 महीने गुजरने के बाद में चेहरे पर नूरानियत और साथ साथ में सर पे अमामा एक इस्लामी लिबास में मलबूस हो गया। उसकी हयात अब पुरानी जब याद आती है और उसके इस पोजीशन में देखने के बाद तो पुरानी चीज़ें देख करके जब मुआजना करता हूँ तो शक में पड़ जाता हूँ कि ये वही शख्स है या कोई दूसरा है। ये मैं अपने नज़रियात के तहत नहीं बल्कि जो मुशाहिदात में जो आँखों देखी, इधर उधर नहीं बल्कि जगह जगह पर देखे गए हैं, इस बुनियाद पर मेरे तासुरात ये हैं कि ये तहरीक का जो कारनामा है इससे मैं मुतमईन हूँ अहले सुन्नत की तंजीम में ये एक बेहतरीन तहरीक है कि जिसका बेहतर काम है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इसे और मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इस्लाम और सुन्नियत का बेहतर से बेहतर इस तहरीक से काम हो और हमारे नौजवानों की इस्लाह हो। हम धारावी की सरजमीन पर रहते हुए हमने ये देखा कि
بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر لوگوں نے رہ کر کے اور وہاں بزرگوں سے نسبت منسوب کر کے سال میں کوئی پروگرام کیا تو وہاں کچھ ایسے کارنامے ہوتے تھے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک قطعاً حرام ہوتے. لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین جب اس میں شامل ہوئے، کچھ نوجوانوں کو انہوں نے اپنے قریب میں کیا، تو الحمدللہ رب العالمین وہ پروگرام جو برسہ برس شریعت کے خلاف ہو رہا تھا، وہ ایسے مہذب انداز میں نعت رسول پڑھتے ہوئے نکالا اس جلوس کو، تو دل کو خوشی حاصل ہو گئی. ٹی وی میں ہر ایک کھیل کود اور الٹے سیدھے کارنامے بھی پائے جاتے ہیں، اسی میں ایک اچھا کام اگر جوائنٹ ہو گیا ہے. اگر ٹی وی کا استعمال اسی نظریے سے کہ مدنی چینل سے ہم کچھ اسلام کے احکام اور شریعت مطہرہ کے پیغام کو حاصل کریں، اس نظریے سے اگر مدنی چینل ہی تک محدود رکھا ہے تو الحمدللہ میں اس مدنی چینل کے اس کارنامے سے اور مدنی چینل کو استعمال کرنے والوں سے میں خوش ہوں، اور اس معاملے میں میرا اتفاق ہے. The Urus rite of Haji Zamzam Raza Tari was recently observed with great respect and reverence. On the day of Tajdar-e Madani Namat, the movement for permanently observing Kufl Madina also progressed. The Islamic brothers expressed their positive intentions. In Zamzam Nagar, the Holy Quran was recited to donate virtues to Tajdar-e Madani Namat. Besides this, Nigran-e Pak Hasani Kabina also presented a motivation to partake in this movement. Furthermore, Ustazul Ulama, Shaykhul Hadith, Maulana Sufi Raza Muhammad Abbasi Sahib also expressed his views regarding Zamzam Raza Tari. Have a look. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami. Ma zajta dam'an jara min muqlatin bidami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan. میں نے یہ نیت کری کہ آج سے میں یہ جو ہے کفل مدینہ کارڈ جو ہے یہ فل کروں گا، اور میں نیت کری کہ جمعرات کے اجتماع کے اندر جو ہے میں شامل ہوں گا. کفل مدینہ کے طور پر اسی ترغیب دلائی گئی. الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں خود بھی عمل کروں گا، اور انشاءاللہ کم و بیش 12 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کر ان کو بھی ان کی ترغیب دلانے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ حاجی زمزم رضا تاری مدنی انعامات کے عامل، الحمدللہ مدنی انعامات امیر اہل سنت کی طرف سے ملا 72 مدنی انعامات. 72 مدنی انعامات پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور پابندی کے ساتھ الحمدللہ 72 مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے اپنے علاقے کی ذمہ دار کو انشاءاللہ جمع کرانے کا میری نیت ہے. حاجی زمزم صاحب اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ و نور اللہ مرکدہ، تو جب یہ میرے پاس تشریف آئے تو یہ میری پہلی ملاقات تھی ان سے. اگر پہلے کہیں ان سے ہوئی بھی ہوگی ملاقات تو شناسائی نہیں تھی، یہ پہلی ملاقات تھی. یہاں دیر تک بیٹھے رہے اور باتیں ہوتی رہیں. میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا. جب آپ یہاں سے تشریف لے جانے لگے تو سنت کے مطابق میں بھی ان کے ساتھ آگے باہر گیا. میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور حاجی زمزم اتاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گاڑی میں بیٹھ گئے، ساتھی بھی بیٹھ گئے. تو میں ان کو بالکل بہت ہی گہری نظر سے دیکھتا رہا. تو جب میں نے ان کو دیکھا اور یہاں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے ان کو گہری نگاہ سے دیکھا، تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ یہ نہایت نیک متقی پرہیزگار انسان ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی وصفیں اور صاف پائے جاتے ہیں. پھر جب وہ گاڑی میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی نظریں نیچے تھیں، نظریں جھکائی ہوئی تھیں. تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نظریں اس لیے جھکائی ہیں تاکہ کسی غیر محرم عورت وغیرہ پر میری نظر نہ پڑ جائے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اوصاف تو اللہ کے ولیوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سارا ان پر کرم جو ہے وہ ہوا
अपने मुर्शिद कामिल से, उनकी मोहब्बत से। यही वजह है कि उनके मुर्शिद करीम ने आपको महबूब अत्तार का लक़ब अता फरमाया। अब मुर्शिद महबूब अत्तार अपनी तरफ निस्बत करके लक़ब दे तो ये एक बड़ी खुश नसीबी है और बड़े उनके मकाम की निशानदेही है। फिर उसके बाद में आप पर यह भी करम हुआ कि आपको सराय मदीना में तदफीन की जगह नसीब हुई। हालांकि आपकी रहाइश तो हैदराबाद की थी। आपके साथ ये भी खुसूसी करम हुआ, चूंकि वो फनाफी शेख थे तो मुर्शिद किरामी ने उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। बहरहाल मैंने जहां तक उनको देखा तो मैं दिल के गहराइयों से मैंने ये फैसला किया कि ये नेक इंसान हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह ताला के वली हैं। इनमें औलिया किराम के औसाफ पाए जाते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से मैं समीम कल्ब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब और जवार नसीब फरमाए और आपकी मज़ार मुबारक पर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल करोड़हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और आपको जिस तरह दावत इस्लामी से मोहब्बत थी और मरकजी दावत इस्लामी के रुकन थे मजलिस शूरा के, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और मुसलमानों को भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। Here are the Madani activities of Nigrane Mozambique Kabina in Mozambique, Africa. He attended a Madani halqa during which he taught the method of donning the ihram robe and met with the Islamic brothers. Let's view some of those clips. تیرا کرم ہے ذاتے باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذاتے باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, you have been watching the Madani news of Dawud Islami. Inshallah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue. Inshallah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue. Inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.